واحد اثنين. بحكي مع الكاميرا يعني. اسمي رنا سالم، أنا مخرجة. بيير ماركيش، دايركتور اوف فوتوغرافي. اسمي بسام سميرة وبشتغل مخرج. بالإنجليزي ولا بالعربي؟ Maria Marek, je suis monteuse. So my name is Omar Boustani. I'm the creative director of Memark Ogilvy, Beirut. يعني أحكي نصه عربي نصه إنجليزي. اسمي ريم وردان، أنا بشتغل كاستنج دايركتور. أوكي، ناتالي حرب، our director. مارك كرم، director and director of photography. اسمي نادين شهاب فينيانوس، بشتغل بالدعايات as a wardrobe stylist. تمارا ستيبانيان، بشتغل AD assistant director. باسم نيكولا، أنا flame artist, flame smoke artist. فادي زين، 3D artist. ديما جعجع، colorist. اسمي أندري شماس، أنا مخرج دعايات، مخرج سوري آخر مرة بقطعكم بس بدكم أطلع بالكاميرا. Je m'appelle Joe Abou Khaled, je suis directeur de création. Gilbert Nahas, head of TV production. كارولين نبكي، مخرجة. طارق بوشبل، بشتغل مساعد مخرج. سامر دانيا، مخرج / provider. My name is Bshara Mzannar and I'm regional executive creative director at Leo Burnett, Middle East and North Africa. Gabriel Shamoun, CEO of the Talkies production house. Sami Shaheen, I'm the managing director of Zoe Production. And CEO of The Gate post-production house. Je suis réalisateur et je me bats contre les mouches. Je m'appelle Alain Sauma et je suis réalisateur et je raconte des histoires. C'est quoi la pub? Compliqué comme question. عن جد بدك تسمع opinion تبعي؟ رجع اسألني غير شيء هلا برجع عليها هيدي. La pub, c'est $. السؤال فيلوزوفيك. جاسيس c'est quoi la pub؟ بيع برودوي معين بأحسن فورم لإله. Vendre, c'est promouvoir un produit pour encourager le public, l'audience à en acheter plus. C'est une vision. تعرض برودوي بأحلى طريقة ممكنة. Some people think that it's lying. It's not lying at all. Vendre du rêve au consommateur, à un consommateur. It's telling the truth actually, but with some pepper and salt. J'ai pas dit les inconvénients, n'est-ce pas? La pub, c'est beaucoup la lumière et beaucoup de décors. The audience doesn't ask for anything. The audience is here and they expect all advertising agencies and communication agencies to come and impress them with new ideas, new channels where they talk to them. عندك قصة بدك تخبرها ب 30 ثانية، كسر راسك بدك تخبرها ب 30 ثانية. دايما في المساج. Un moyen d'expression très important qui ouvre des possibilités énormes et qui peut changer beaucoup de choses. Our duty as people in the communication business is to engage with people through campaigns where the people will add also their own content over and above the campaigns that we develop. This is today maybe where all advertising agencies are moving towards, this goal. But the most important element I think is entertainment or emotions or something that the viewer will feel while watching this TV commercial. Une production qui se passe. On a le caméraman avec sa caméra, il y a les acteurs, il y a toute l'équipe qui est sur place, mais personne ne bouge. My job is to be there in the shooting board, do the breakdown, do the scheduling. تنقيت location, تنقيت الكاست. And later on lead the set. كاستنج دايركتور كناية عن انه تلاقي الاشخاص المفروض يقدروا يلعبوا هالدور، الدور المناسب حسب الدعاية، كل دعاية اللي بتجينا. I start to develop ideas of the space, how it should be, what is the look, what are the colors, what is the atmosphere. أول ما يوصلني البورد بعرف أكثر شيء عن شو بتحكي الدعاية، بعمل ريسيرش شوي على الإنترنت لشوف الكاركترات المناسبة لهيك دور. التلسينات بتنقسم لقسمين، تكنيكال تتعرف تمشي ماشين، وأنا هذا اللي بسميه اوبريتور، وبارت تاني اللي هو ارتستيك اللي أنا بسميه شخص صار كولورست.
لأنه في كتير فرق بالنسبة لي. الماشين فيك تتعلمها بشهرين 3. تناسق الألوان ما بتتعلمها. يعني it's either you have it, either you don't have it. Je fais l'assemblage des plans et des séquences d'un film ou d'un spot publicitaire. قبل ما يبلش المونتاج، قبل ما يبلش سبيشال افكتس على البروجي، اللي بيعملوه البرودكشن هاوس اكيد مع المخرج ومدير التصوير، هو اللي بيرجعوا على التلفزيون وبيحطوا المود تبع البروجي. On essaie d'ajuster, d'affiner les cotes, les raccords, de raccourcir en durée certains plans jusqu'au final approval, quand le client approuve la version finale. After finishing the offline, we move to the online stage اللي هي بنعمل فيها كل شيء متطلب من compositing، من color correction، من visual effects المطلوبة حسب ستوري بورد. أوقات نطلع برات ستوري بورد شوي حسب نحن كيف بنشوف منيح أو لا. How did you reach the position you are in now? N'importe qui peut faire de la pub, mais très peu de gens peuvent vraiment atteindre un but très précis selon une demande très précise. Le domaine est très vaste et très varié selon les nécessités, mais nécessairement c'est très important de savoir comment gérer une équipe de jeunes créatifs et puiser le meilleur de leur potentiel. أنا اليوم بدي أصير محامي خلص it's settled، وهذا الطريق 1 2 3 it's straight. بينما المصلحة تبعيتنا وكل ارتستيك I think إنه كل الارتستيك بتصير تبرم تتوصل. أوقات ما بتوصل أو بتضلك تبرم، بس تعرف شو بدك تعمل، وبهالمصلحة الأوديوفيزيوال شو بدك تعمل اكزاكتلي. إذا بتكون على الإضاءة، على الصوت، بروديوسر، دايركتور، جافر، تعرف كل هيدا بدها وقت، في ضياعين بالأول، وهالضياعين بيقدر يطول وبيقدر يكون قصير. يعني كمان الواحد ما لازم يزيح عن إنه الاندستري دو لا بوب إنه it can make the living of people. يعني it has big money and you are not investing on your own. Sinon, les raisons qui sont plus importantes ou aussi importantes, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, c'est tous les jours une aventure. It is a domain where you are involved with creative side, the business side. عم بيكون في عندك PR كتير قوي، وعم تتعرف على دايركتورز وكذا نوع، كذا ستيل إذا بدك، كذا تريتمنت، كل واحد عنده وجهة نظر معينة. You have a lot of adrenaline coming up from every single project that you do because it's different one from another. كان عندي اكسبيرينس اكسيدان سيارات وتكسير وخبيط، بيرجع مرة تانية بفوت باكسبيرينس كاراتيه وما بعرف شو. الجمعة بعدها عندي مطبخ and then the week after it's a restaurant and then later it's a bedroom for a couple. وشوي اكسبيرينس بس بنات على الحل، شوي اكسبيرينس ولاد. الشخص اللي بيقعد بيشتغل على دعايات اذا كان مخرج او كان منتج او كان مساعد مخرج او كان ارت دايركتور او كان ساوند انجينير او شو ما كان، بيتعلم لانه في كتير وقت قصير يتعلم فيه. يعني ما بيقعد بيشتغل سنة أو سنتين مشان يشتغل على فيلم واحد أو على اكسبيرينس وحدة، في يعدد الاكسبيرينسز ورا بعضهم. يعني في بالشهر كذا مرة يشتغل على كذا شغلة، إنه بيعدل شغله بيزبط، إذا عامل غلطة هون بيرجع بيتعلم هون، بيتعلم بسرعة كتير. يعني مثل كأنه واحد عم بيكتب بس عم بيعمل بريون كتير، عم بيشتغل بريون كتير، عم بيرجع يعمل إسي. انه اكيد بتصوير الدعايات الشيء المنيح والشيء اللي بينزد لك هو الافيكاسيتي، هو انك تكون كتير فعال بوقت قصير، بزركه، بموقف كتير
ما عنده حل يعني بدك تلاقي الحل. فعندك اكيب كبير، عندك اكيب بروفيشنال، كل شخص بيعرف شو شغلته. هلا مش دايما بس انه مبدئيا كل شخص it has its own job description. عندك wardrobe assistant, wardrobe art director, props man, 3 art director assistant. كل هيدا الشيء مش موجود بال documentaries أو small films unfortunately because of funding and all this. Dans un documentaire, ça a besoin d'un souffle. Tu as besoin de travailler pendant 4-5 mois sur un projet ou plus. Alors que dans la pub, c'est 2-3 jours. لما تكون عم تشتغل فيلم على 30 ثانية عم تحط كل هالاكسبرتيز العالم كلها مجموعة ب 30 ثانية بتاخد خبرة كتير كبيرة. يعني later on إذا قررت تشتغل سينما فيتشر فيلم كتير عندك خبرات من شو تعرضت له بالادفرتايزنج يعني. The films we work on are not personal projects that we do at our own pace and taste, and we have to deliver because a client is paying for this TV commercial very high amount of money per second, which means that we have to deliver excellent quality, and this takes talent and discipline. But everything has to be done step by step if you want to reach high level, because في مثل ماتوريتي بدها تصير وهيدي بدها وقت، بهالمصلحة بدها وقت. في ال2000 اللي منه مضوى اوكي بدنا نقربه شوي لصوب التراك.